Benya Pata Huriye, they do ever song bell, do have a name. Aro live, at least Adagonda live arrow. Am I just look for you, Bulikulu? Into you do for whatever Hitchune sought me, Seret to this one. On it to the Hitchune back bundle. Lumungivel railway station. Then the auto Dunia were in the auto again. Yan Vande Bharat Trenan. Yan mo Trenan Vande Bharat Express. 3 bazaar for a time Aro Chudime. 1st Yan February 2019 of the Rizio Trenan. And the Moyan last Punjaga. C7 Moya Volade. Hang on it over. Batat hebar semet hobar diwakiri mandatory hama kagori doni thara mane breakfast ba bat doni diye mandatory ticket price age eso bathroom maso the bathroom okay yar photo sanye mane clean pro over neat and clean you all the washroom mane plain over GK facility AC ke puro hoiti toilet tanu western facilities yen area aga ekdom yen dabi dile holo urine pro over ne ye thoro ye chalu hai working ba out of order jane hara bole man ye dile flash ho ये फ्लाश लगा के वही ने फ्लाश हो गए ये तो लोग सागो ना गए ये ने जो सॉफ्ट डिस्पेंसर लगा गए ये जो दिले में ये पूरी हुए का गए है ना परले ये परले अंदोले वाला बेल अंदोलू बेल मु ये बहुत नीट एंड क्लीन इंडियन रेलवेज बहुत डेवलप हुई है आगो संजय नहीं आ रहे कोनो अच्छा अच्छे और इन्हें जो लोग कने सादा बिजनेस है वे कने रिप्लेस हो जाते हैं C7 হলতে মই কইছো আগে ট্রেন আনিতে দিয়ান স্ক্রিন এলো মানে দিয়ান যে নুই সেরা না ইকুনো হমিজন ইকুনো মানে দিয়ান স্ক্রিন ইকো কজত মানে ভারতী দৌড়ানি হলতে গা বন্ধ দিয়ে দৌড়ানি জানি চলতে তুমি জানি হলদিন ট্রাভেল করো একদম অন টাইম অনসাই বাইদি হনবিলে মানে ট্রেন আন যার তুমরি উদিন মিস আজা নেই তোমার একদম বন্ধ হবে ইও টাইম হবে বন্ধ হবে তাহলে নরবো অটোমেটিক দূর ini kamera lagi agar di puro India kamera train information ini juga agar train number information sana yang the hot case baik mana jani bata di vaksin garam thobat ya baik se yani hot case ini kamera jindi baik kamera pani bodol bare dila kibel taraf pani bodol कुछ एक सीगम हिलो आगे जे कुछ हलो सेदा ने का सीगन आगे कुछ चार्जिंग पॉइंट सिलो थोले कना इंप्रूव गुरे दोन आगे तराने आगे दी एकनो थोगे दे सुने मत एकनो दोरे सुप पाए कोनो चार्जिंग पॉइंट मस्जिद नंबर बोले दे शेर तो ये प्लेन सान्य लाइटन जलने लाइट दरकार नहीं तो माने जलने है तो सीबी दिले मैन आरो सीबी दिले मैन बंद हो जे बैक कने प्लेन सान्य दे फैसिलिटीज दे इंडिया टोटल फुजुचान वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करावे दे हमार नॉर्थ ईस्ट तो आगे गुवाहाटी तो जलपाईगुड़ी ताई इच्छे दे तुम्हार ये 24 तारीख इच्छे प्राइम मिनिस्टर वो लोअन ट्रेन ले इनॉग्रेट करिबो आरो इच्छे 24+9 633 टोटल वंदे भारत ट्रेन सजेबो पूरा ऑल ओवर इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस के दरवाजे बंद होने वाले हैं धन्यवाद मेनल दे माइक कोनो ऑर्डर माने इंस्ट्रक्शन दन जे नहीं माने बारदी चोन तरारे ट्रेन न तो लाई वाले और इंस्ट्रक्शन देन और कारण ट्रेन दरवाजा नहीं माने दराने के आगे बंद होबो फाजी दिबा सोनता आगे दुरी माने वार्निंग दिलो देला আমি জব করিনি এনে তো অটোমেটিক দূর শূন্য ট্রেন সাজে না দেখে আগে বন্ধ হয় ট্রেন আনি কোনো চাল লয়
একজেক্ট মানে টাইমত চালো ইয়ানি নৰ্মেলি ফাংচুৱেল সাংঘাতিক ফাংচুৱেল ইণ্ডিয়াৰ কোনো কাৰেণ্টলি টপ ট্ৰেইন আগে দিয়ে জানি ঠিক 5টা বাজি 55 মিনিটত 4 বাৰ হলো 5টা বাজি 55 মিনিটত মানে সাতছি তুমি জানি হনদিনে ট্রেন আনন্দ উদু একদম লেট নহবা বা যিনে বাৰে দিব কি সিউনে মানে টাইমত আমি যাবা হয় দৌৰানি গাই গাই অটোমেটিক বন্ধ হৈ তোমাৰ কোনো দে গেলো মই গাই গাই দৌৰানি বন্ধ দিছে কেনা বুলি নোৱাৰিব হয় কৰে নেক্সট ষ্টেচনত তেলিবা হয় আৰু তুমি দৌৰাবলে মান যদি তুমি টাইম দিয়ে ঘুৰিব দলে ঘুৰিনি ভগৱান 6টা বাজছে এবছৰ ফর নয় যে আমার নর্থ ইস্টত কোনো বেলনি গিললে হবার নেই ইদু এব আন্দার আগে তোমার কেনা দেখাং এই ইন্ডিস পুরো আন্দার আগে এবছর পরবার হনো কিছু কারণ নেই এব আরো আধা ঘন্টা লাগবো 6:30 বা 6টা হরিছি কেতে মানে বেলু দে দু পুরো আন্দার এবছর সংসার